स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा। अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई लेसन 2 वेयर डु वी स्ट्यान्ड को लिजा डेभिस को चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सर्ट नोटहरु मैले बताएको थिएँ। आज म तपाईहरुलाई लेसन 3 टाइम टक्स विथ एन एक्सेन्ट रोबर्ट लिवाइन को चाहिँ म आज तपाईहरुलाई चाहिँ सर्टकट नोटहरु मेन आइडिया म तपाईहरुलाई बताउने छु। तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। 1 मा व्हाट डज लिवाइन डिफाइन टर्म सोशल टाइम, व्हाट आर इट्स components? Social time is a culture's temporal orientation reflecting unconscious values, beliefs and rules. The components of social time are concepts of punctuality, pace of time and orientation to past, present and future. त्यसै गरी क्वेशन 2 मा according to Levine, why is adjusting to a foreign concept of time so difficult? Adjusting to a foreign concept of time is difficult because it reflects values, beliefs and rules that are often very different from those of the visitor's culture and that are unwritten or hidden. There is no dictionary to define these rules of time for them or for strangers who stumble over the maddening incongruities between the time sense they bring with them and the one they face in a new land. त्यसै गरी क्वेशन 3 मा छ, what is the main point Levine makes in the reading? Summarize his central idea. In the expert Time Talks with an Accent, Robert Levine maintains that there are cultural differences in concepts of time, reflecting diverse values and beliefs, which often lead to intercultural conflict and misunderstandings. By learning about a new culture's pace of time, rules of punctuality, and orientation to past, present, and future, a visitor can minimize problems and facilitate cultural adjustment. मैले तपाईहरुलाई यसको यो टाइम टक्स विथ एन एक्सेन्ट को चाहिँ मैले तपाईहरुलाई मेन आइडिया बताए, मेन थीम बताए। तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु होला। मैले चाहिँ राइटरको मेन थीम अथवा लेसनको मेन थीम मैले तपाईहरुलाई बताइरहेको छु। वास्तवमा तपाईहरुले लेसनको अथवा कुनै पनि युनिटको मेन थीम तपाईले थाहा पाउनु भयो भने चाहिँ अन्य कुराहरु तपाईले लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यही भएर मैले मेन पोइन्टलाई मेन आइडियालाई चाहिँ मैले फोकस गरेर यहाँ नोटहरु बनाइरहेको छु। अब म तपाईहरुलाई लेसन 4 पोलाइट बट थर्स्टी ह्यापिङ ट्याङ्कको एसेको बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई मेन थीम मेन आइडियाहरु म तपाईहरुलाई बताउने छु। Question number 1 ma, explain the main point Tang makes in the essay. Tang's main point is that newcomers to a culture with a different history, geography, language and a system of values, beliefs and behaviors typically experience culture shock or psychological disorientation through the process of adapting to a new environment. However, newcomers can broaden their perspective and gain insight into themselves and the world around them. यो पोलाइट बट थर्स्टी को चाहिँ मेन आइडिया चाहिँ यति नै रहेको छ। अब म तपाईहरुलाई फ्रेन्ड्स एन्ड स्ट्रेन्जर्स को मार्गारेट के उमर नाइडेल को चाहिँ बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। यहाँ क्वेशन 1 मा रहेको छ, explain the main point you think Naidel is making in the selection. Naidel's main point is that there are striking differences in concept of friendship between the Western and Arab world
and that these variations often lead to intercultural conflicts and misunderstanding in order or avoid problems and damage to person relationships when visiting an Arab culture. It is important for Westerners to be aware of the expectations and obligations inherent in Arab different definitions of friendship. तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ मैले चाहिँ यहाँ 7 वटा पोइन्टहरु चाहिँ यो अरबीहरुले चाहिँ फ्रेन्डशिपलाई चाहिँ कसरी हेर्छन् उनीहरुको विचारमा चाहिँ फ्रेन्डशिप चाहिँ के हो भनेर चाहिँ मैले यहाँ मैले 7 वटा पोइन्टहरु राखेको छु A friend is someone whose company one enjoy and who the duty is to give help and do favors to the best of his or her ability. One never openly refuses a request from a friend. An oral promise has its own value as a response. One expects loyalty from a friend. One visits one's friends often and has little concern about privacy. One expects a friend to reciprocate invitations. When introducing oneself, it is common to give a lot of information about oneself, one's family, and one's social connections. यो चाहिँ अरबीहरुको कन्सेप्ट अफ फ्रेन्डशिप रहेको छ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ वेस्टर्न कन्सेप्ट अफ फ्रेन्डशिप भनेर A friend is someone whose company one enjoys but whom one doesn't expect to have the same sense of duty. It is acceptable to refuse a request from a friend. Actions are valued more than words. When introducing oneself, one discloses less personal information. One visits one's friends less often and has a strong sense of privacy. One doesn't have as strong a need for reciprocal invitation. One doesn't expect same sense of loyalty. यसरी तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ वेस्टर्न कन्सेप्ट अफ फ्रेन्डशिप र अरबी कन्सेप्ट अफ फ्रेन्डशिप फ्रेन्ड्स एन्ड स्ट्रेन्जर्स को मेन थीम यति नै रहेको छ अब म तपाईहरुलाई लेसन 6 कवर्ड प्रेमचन्द को बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई केही छोटो मेन आइडिया म तपाईहरुलाई बताउने छु कवर्ड चाहिँ एउटा कथा हो यो पनि एउटा एडिशनल रिडिङ को रूपमा राखिएको छ अनि यो इन्टरकल्चरल कम्युनिकेसन भित्रै यो पर्दछ क्वेशन 1 मा चाहिँ रहेको छ एक्सप्लेन द मेन पोइन्ट अर मेसेज अफ अ कवर्ड The main theme is the conflict between the old caste customs and the new ways. The central message might read, one must follow the dictates of one's own conscience, even if it means going against one's family and long way, to a less restrictive society that provides people with equal opportunities and allows for individual choice in such matters and marriage. कवर्ड को मेन थीम यति नै रहेको छ वास्तवमा यो एउटा कथा हो केशव र प्रेमाको केशवले चाहिँ आफ्नो समाजको डरले गर्दाखेरि चाहिँ प्रेमालाई चाहिँ प्रेमा जो तल्लो जातको तल्लो वर्गको गरिब परिवारबाट हुन्छन् उसलाई चाहिँ समाजको डरले चाहिँ उसले चाहिँ केशवले चाहिँ बिहे गर्दैन अन्तिममा आत्महत्या गरेर मर्छिन् अब म तपाईहरुलाई
अन्तिम लेसन 7 द ब्लाइन्ड म्यान एन्ड द एलिफेन्ट जोन गडफ्रे सेक्सको चाहिँ मेन आइडिया म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु जुन चाहिँ पोएम हो 1 मा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ एक्सप्लेन द मोरल अर लेसन कन्भेड इन द पोएम हाउ डज दिस लेसन रिलेट intercultural communication. It illustrates the principle of living in harmony with people who have different belief systems or different cultures. Often in theologic wars, the disputants rail on it utter ignorance of what each other means and prate about an elephant not one of them has seen. They should realize their wrong and must know the truth. यसरी मैले तपाईहरुलाई यो इन्टरकल्चरल कम्युनिकेसन को चाहिँ 7 वटा लेसनहरुको चाहिँ मेन थीमहरु चाहिँ मैले सर्टकट रूपमा तपाईहरुलाई बताए आउने समयमा आउने भिडियोहरुमा म अन्य युनिटहरुको पनि म यसरी नै नोटहरु सर्टकट रूपमा म बताउने छु तबसम्म मेरो यो च्यानललाई मेरो यो भिडियोलाई लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला